जनजाति ओवरऑल डेवलपमेंट नि बागे काइसा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट यागुना हरजाखा हास्टेओ 9 फॉरेस्ट सेल सेटअप खलाजाखा ग्राक्सलो प्रोग्राम बोबोनो स्टेट लेवल ओरिएंटेशन प्रोग्राम ते स्टेट प्रोसेस लैब पांडाव कोक सानानि थाङै अकोगनो साका हासिनि मन्त्रकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा ग्राक्सलो प्रोग्राम बोबोनो स्टेट लेवल ओरिएंटेशन प्रोग्राम ते स्टेट प्रोसेस लैब पांडानो चंगसावरे का हासिनि मन्त्रकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा आशलो बुफांग बुसाव खुमतुलुमानि बिसिंते पांडानो चंगसावरे खा पांडाव मानजागो नारवाइरक आशलनि पांडाव कोक सानानि थाङै हासिनि मन्त्रकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा साका राबारनि साकाव डिपेंड खलायै जनजाति सोशल इकोनॉमिक स्टैंडर्ड अंगु हुनै आबनि बागै राबार काइमुंनि साकाव गोबां कोक नायकल मुंगजाकनानि कताल खलाय 69000 राबार बागान खलायजाकनानि बागै प्रोजेक्ट यागोना हरजाका आबो हाइकिनो कताल खलायै 50 उसमुक हाउस नामजाकनाय उसमुक हाउस नो खबैते काइनि जिबा राबार प्रोसेसिंग सेंटर नामजाकनाय हनै आबो हाइनो दालबिदाल कोक लामसाका हासिन मन्त्रकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा उनारा সেখানে বসবেন আমি শিওর যারা ট্রেনিং নিয়ে এসেছেন তাদেরকে নিশ্চয়ই বিষয়ে আরো বলা হয়েছে কিভাবে করতে হবে এবং এই যে কাজটা করবে কারা করবে তাদের তো টেকনিক্যাল নো হাউ কিছুই নেই ওরা জানেই না কিভাবে করতে হবে এর জন্য ওই যে ট্রেনিং তো ট্রেনিং দিয়ে ওনাদেরকে পাঠানো হয়েছে তাতে করে তাদের কিন্তু যেহেতু সেই ট্রেনিং আছে সেই ট্রেনিং এর কারণে যে প্রসেস ল্যাব আজকে এখানে একটু আগে আমরা প্রসেস ল্যাব যে গঠন সেই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে এবং মাস্টার ট্রেনার ফ্রন্টলাইন কর্মী স্বেচ্ছাসেবক সেখানে আমাদের এই যে স্কিল ডেভেলপমেন্ট থেকে শুরু করে সেই ব্যবস্থাও রাখা আছে রাজ্যে 392 যে রাজস্ব গ্রাম এবং তাতে করে 8 লাখ জনজাতি এবং রাজ্য স্তরে 8 জন স্টেট মাস্টার ট্রেনার 40 জন জেলা মাস্টার ট্রেনার এবং 260 জন ব্লক মাস্টার ট্রেনার এর জন্য নিযুক্ত পেয়েছে 8 জন যে স্টেট ট্রেনার তাদেরকেও বলা হয়েছে টাইমলাইন দেওয়া হয়েছে যে ফার্স্ট সেপ্টেম্বর থেকে 7 সেপ্টেম্বর 2025 যেটা ওনারা শিলং থেকে রিজিওনাল প্রসেস ল্যাবে সেখান থেকে প্রশিক্ষণ আমি একটু আগে যেটা বললাম ওনারা সেখান থেকে নিয়ে এসছে এবং এই আজকে যে রাজ্যভিত্তিক যে ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম সেখানেও আজকে সেটা উদ্বোধন হয়ে গেছে আরো হয়তো পরে আরো টেকনিক্যালি তাদের রেখে তাদেরকে আরো সেই বিষয়ে অবগত করা হবে 16 থেকে 19 সেপ্টেম্বর তাদেরকে 4 দিনের যে আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে এখানে 23 থেকে 25 সেপ্টেম্বর ডিস্ট্রিক্ট প্রসেস ল্যাব শুরু হবে সেখানে ব্লক পর্যায়ে ওরিয়েন্টেশন কাম ওয়ার্কশপ ক্লাস্টার ভিলেজ ওয়ার্কশপ সেগুলো সেখানে করা হবে आमनो कारिबा आशलो कोक सानानि थाङै हासिन मन्त्रकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा साका हास्टेओ तेबो काइसुको फरेस्ट राइट सेल स्नामजाकनाय 119 अंगनवाड़ी सेंटर नि बागै 14.21 करोड़ रां रजाकनाय हाकतर हापांबाय आबो हाइकिनो दालबिदाल थायो आपोना खिकलायनानि बागै रजाखा 1 करोड़ 12 लाख रां मारि आशलनि पान्डाव हासिन मन्त्र अकनानो कारिबो मानजाखा वेस्ट हांगरनि डीएम डॉक्टर विशाल कुमार नो खोबै दैकुबुन आदंरक आशलनि पान्डाव फटो एक्जिबिशन खलायजाखा पान्डानि पाइथागो आ थाइनो बेरायनायखा पान्डाव मानजागनि नारवाइरक राजा खरागुलिनि सिमी प्रणबनि कक्थुम चिनि खरां